तो हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू ओम प्रकाश एजुकेशन पिलाने ओम प्रकाश एजुकेशन को तुमको स्वागत को पिला नवम श्रेणी पिला नाइन्थ पिला काली बा आसंता काली कौन अच्छे हिस्ट्री एंड जोग्राफी पिला 200% रियल क्वेश्चन पेपर पिला काली मु छाड़ी विज्ञान देख तुम सिओर पढ़ी जो मान चक्र चिन्ह सिओर ग्यारंटेड पढ़ी पिला पिलाने इतिहास भूगोल तुम ग्यारंटेड रियल क्वेश्चन पेपर काली एग्जाम को जीव पिलाने ठुआ ही देख तो चलतु डेरी नक केवल प्रश्न नुह प्रश्न सहित आंसर क्लीयर कर डिस्कसन करिया एटा होची कोन ऑब्जेक्टिव पिलाने बुझिबाले ना बुझिबाले सब्जेक्टिव पिलाने आसी किछ समय पर आज समर सब प्रश्न पत्र छड़ा हो समस्त जतेटा ब्लैक पेपर व्हाइट पेपर सब तो प्रश्न पत्र आज छड़ा हो तेणुक चैनल को समस्त सब्सक्राइब करके रखिथा सब्सक्राइब पिलाने सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिथा न तमें ही हैरान हो तमें बुझीपार ना जो मैंने सब्सक्राइब करके रखिथे वीडियो पड़े से क्लीयर कर देखिए पड़े तुम आउ देखिपार ना बुझा ना बुझे तो चलतु प्रश्न आंसर देरी नक डिस्कसन करवा तब तो ए ऑप्शन नहीं को एमआर सीट तुम गोल ब्रो दो लिखाई भारतीय प्रमाण समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम निर्णय करा स्थान केउ राज्य आमर अंतर्गत पिलाने केउ राज्य अंतर्गत आम यूपी 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 फुल फॉर्म कौन पिलाने उत्तर प्रदेश मन रखियो उत्तर प्रदेश हो कौन यार करेक्ट आंसर बुझिपार ना बुझिपारे पिलाने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 2 एक कौन हो उत्तर प्रदेश क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोआब भूमि रूप केउ नदी प्रवाह अंचल देखा जाए पिलाने दोआब माने कौन दो माने कौन दीटा आब माने कौन दीटा पथ दब तो पिलाने केउठी देखा जाए करेक्ट आंसर कौन हो इंडस नदी पिलाने इंडस नदी माने कौन सिंधु नदी देखा जाए तार पिलाने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिदवा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए देवमाली पर्वत श्रृंगर केउ जिला सह संपुक्त पिलाने देवमाली आमर केउ जिला सहित संयुक्त देवमाली होची कोन कोरापुट होची कोन देवमाली रा सबुठ कोन उच्चतम गिरिशृंग आम जानिछ देवमाली पर्वत कोरापुट रे केते तार हाइट 5840 तार हाइट केते 5840 फुट तापर पिलाने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिदवा केउ स्केल भूमिकंपर तीव्रता मापा जाए पिलाने भूमिकंपर तीव्रता केउ स्केल मापा जाए पिलाने रिक्टर स्केल रे केउ स्केल रिक्टर पिलाने ग्यारंटेड क्वेश्चन समस्त प्रथम वीडियो को शेष पर्यंत देख ना तुम ही बुझीपार ना फॉरेनहाइट पिलाने नुह फॉरेनहाइट तापमात्रा सेल्सियस तापमात्रा डेसिबेल नुह रिक्टर हो करेक्ट आंसर तब पिला माने 5 नंबर क्वेश्चन देखिदवा देखो 5 नंबर क्वेश्चन टी कौन देछि हिमालय उत्पत्ति दृष्टि केउ नदी भिन्न पिलाने केउ नदीटा हिमालय उत्पत्ति आमर हेनी पिलाने कौन कौन गंगा नदी पिलाने हिमालय उत्पत्ति होइछि जो नदी गुड़िक हिमालय उत्पत्ति लाभ करी से नदी गुड़ा होउछन्ति चिरस्रोता माने खरा दिन भी से नदी रे पानी रहिबो ब्रह्मपुत्र भी हेइछि कावेरी सिंधु हेइछि हेले कावेरी हेइनि बुझिपारे ना बुझिपारेन कावेरी नदी आमर हिमालय उत्पत्ति हेइनि तो करेक्ट आंसर कौन हो कावेरी हो तुम कौन करेक्ट आंसर तब देखो देछि महानदी केउ जिल्ला रे ओडिशा को प्रवेश करिछि पिलारे महानदी केउ जिल्ला रे ओडिशा को प्रवेश करिछि संबलपुर ना सुंदरगढ़ ना नुआपड़ा ना झारसुगुड़ा पिलाने कौन करेक्ट आंसर कौन हो झारसुगुड़ा इज द करेक्ट आंसर पिलाने संबलपुर को ही मारियोनी तो भाव तो संबलपुर में हीराकुद डैम अच्छी बोली छत्तीसगढ़ अमरकंटक मालभूमि बाहर की से पहुंची पिलाने झारसुगुड़ा देई से संबलपुर में पहुंची तो देखो देई जयसालमेर शहर केउ मरुभूमि रे अवस्थित पिलाने जयसालमेर माने राजस्थान जयसालमेर तो राजस्थान में हमर केउ मरुभूमि अछि राजस्थान में हमर थर मरुभूमि अछि द ग्रेट थर मरुभूमि बुझिपादनी पिलाने नेक्स्ट क्वेश्चन तापर देखिदवा पिलाने देख नेक्स्ट क्वेश्चन कौन हो पृथ्वीर सर्वाधिक वृष्टिपात होउथिबा स्थानटीर ना कौन पिलाने पृथ्वीर सर्वाधिक वृष्टिपात केउठी होछि मेघालय चेरापुंजी ठारे जो मेघालय राज्य अछि से मेघालय चेरापुंजी सर्वाधिक वृष्टिपात सेठी होउछि पिलाने तापर कोन हेछि केबे ओडिसा स्मरणीय महाबात्या होइतिला पिलाने एटा हेवी इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्मरणीय महाबात्या केबे हेतिला हमर 19 अक्टोबर ए जो अक्टोबर 29 1999 पिलाने एटा जेतले महाबात्या रचना पड़थो तमे लिखिथबो अक्टोबर 29 1999 बुझिपाले ना बुझिपाले नै अक्टोबर मास को को मास रो कुआ जाय बात्यार मास अक्टोबर मास को कुआ जाय पिलाने बुझिपाले ना बुझिपाइलोनी तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिदवा कोन देछि 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 10 देखो देछि ओडिसा प्राकृतिक परिवेश मध्य केउ अरण्य आमर उपस्थित नाही ओडिसा प्राकृतिक परिवेश रे केउ अरण्य आमर उपस्थित नाही क्रांतीय गुल्म अरण्य आमर उपस्थित नाही गुल्म अरण्य कौन ओडिसा प्राकृतिक परिवेश देखा जाए पिलाने बुझिपारे ना बुझिपारे क्लियर कट पिलाने डिस्कसन हम वीडियो टी पिला शेष पर्यंत देख वीडियो टाकू शेष पर्यंत
ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କରି ଦିଅ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆଜି ଯୋଉମାନଙ୍କର ପେପରଟା ପଡିଥିଲା କାଲି ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ହିଁ ପଡିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କ୍ଷୁଦ୍ର ସୁନ୍ଦରବନ କେଉଁଠାରେ ଦେଖାଯାଏ? ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ସୁନ୍ଦରବନ ଆମର କେଉଁଠାରେ ଦେଖାଯାଏ? ଗଙ୍ଗା ମୁହାଣ। ଗଙ୍ଗା ମୁହାଣରେ ଆମର ଛୋଟ ସୁନ୍ଦରବନଟିଏ ଦେଖାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଇଛି ହାତୀ ଓ ବାଘ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେରଳର କେଉଁ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ? ପିଲାମାନେ ହାତୀ ଆଉ ବାଘ ପାଇଁ କେଉଁ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଆମର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଛି? କୋଚି। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? କୋଚି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଦବା। ଓଡିଶାର ଏକମାତ୍ର ସଂରକ୍ଷିତ ଜୈବମଣ୍ଡଳର ନାଁ କଣ? ପିଲାମାନେ ଓଡିଶାର ଏକମାତ୍ର ସଂରକ୍ଷିତ ଜୈବମଣ୍ଡଳର ନାଁ ହଉଛି କଣ ଆମର? ଭିତରକନିକା, ନା ଶିମିଳିପାଳ, ନା ଗହିର ମଥା, ନା ଆମର ହଉଛି ଟିକରପଡା? ପିଲାମାନେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ଶିମିଳିପାଳ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ପିଲାମାନେ ହାତୀ ଆଉ ବାଘଙ୍କର ଯୋଉ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେରଳ କେଉଁ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ? ପିଲାମାନେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ପେରିୟାର। ପ୍ୟାରିରୁ ମନେ ରଖିଦବ ପେରିୟାର। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା କଣ ହେଇଛି। ସାତ ଓ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ ବୟସ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଭାଷା ଲେଖି ପଢି ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ତାକୁ କଣ କହିବା? ସ୍ୱାକ୍ଷର, ନା ସାକ୍ଷର, ନା ନିରକ୍ଷର, ନା ସ୍ୱଳ୍ପ ଅକ୍ଷର? ପିଲାମାନେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ସାକ୍ଷର। ସ୍ୱାକ୍ଷର ନୁହଁ, ଖାଲି ହେଇଯିବ କଣ? ସାକ୍ଷର ହେଇଯିବ ୟୋର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମିସ୍ ହେଇଗଲା। ଜନସଂଖ୍ୟାର କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ? ପିଲାମାନେ ଯୁବକ ମାନେ, ତେଣୁକରି ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ, ସେ ସଦାବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ। ତାହେଲେ ହେଇଛି ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନଙ୍କରେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ବୃତ୍ତିରେ ଅଧିକ ନିୟୋଜିତ ହେଇଥାଏ? ପିଲାମାନେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ମାଧ୍ୟମିକ ବୃତ୍ତିରେ। ମାଧ୍ୟମିକ ବୃତ୍ତିରେ ଅଧିକ, ମାଧ୍ୟମିକ ଓ ସେବକ। ତାହେଲେ ହେଇଛି କଣ 19 ନମ୍ବର 17 ନମ୍ବର, ଆଣବିକ ବିସ୍ଫୋରଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନବୀୟ ବିପତ୍ତି ଅଟେ? ପିଲାମାନେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ଆମର? ଆଣବୀୟ, ଉଭୟ ପ୍ରାଥମିକ ଆଉ ମାଧ୍ୟମିକ, ବୋଥ ପ୍ରାଇମେରୀ ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡାରୀ, ପ୍ରାଥମିକ ଆଉ ମାଧ୍ୟମିକ। ତାହେଲେ ଦେଇଛି ଆଣବିକ ବିସ୍ଫୋରଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନବୀୟ ବିପତ୍ତି? ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କଣ ଆଣବୀୟ ବିସ୍ଫୋରଣ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ଆଣବୀୟ ବିସ୍ଫୋରଣ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 17। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 17 କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ଆକସ୍ମିକ। ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 17, ଆଣବିକ ବିସ୍ଫୋରଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନବୀୟ ବିପତ୍ତି ଅଟେ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ସାମାଜିକ। ଏହା ପିଲାମାନେ ହେଇଯିବ ଆକସ୍ମିକ, ହଠାତ୍ ଆସିବ ତ, ତେଣୁକରି କଣ ଆକସ୍ମିକ। ତାହେଲେ ଦେଇଛି ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂସ୍ଥା ନାଁ କଣ? ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ବିଜ୍ଞାନରେ ପଢିଥିଲା ବହୁବାର, ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନରେ। WHO ବିଜ୍ଞାନର ଦିଟା ବିଷୟ ଥିଲା, ରୋଗ ତାର ନିରାକରଣ, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ କୁ ଥିଲା କରୋନା ବିଷୟ। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କଣ? WHO, W ମାନେ କଣ? ୱାର୍ଲଡ ହେଲଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ବା ଓଡିଆରେ କହିଲେ ଆମର କଣ? ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ। ପିଲାମାନେ କୋଉଠି ଏଇଟା ଅଛି? ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଜେନେଭା ଠାରେ ଅଛି, ମନେ ରଖିବ। ତାହେଲେ ହେଇଛି କେଉଁଟି ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ନୁହେଁ? ପିଲାମାନେ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ କଣ ନୁହେଁ? ରାସ୍ତାରେ ବୁଲା ପଶୁଙ୍କ ବିଚରଣ, ନା ନିଶାଶକ୍ତ ଗାଡି ଚାଳନା, ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି, ହେଲମେଟ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା? ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ କଣ? ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି, କି ରାସ୍ତାରେ ବୁଲା ପଶୁଙ୍କ ବିଚରଣ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ହେଲମେଟ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ନୁହେଁ। ତା ଦେଖ ଦେଇଛି ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରମୁଖ କାରଣଟି କଣ? ପିଲାମାନେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରମୁଖ କାରଣଟି କଣ? ସ୍ୱଳ୍ପ ସାକ୍ଷରତା। କଣ? ସ୍ୱଳ୍ପ ସାକ୍ଷରତା, ଅଳ୍ପ ପାଠ ପଢିବା, ବା ନିରକ୍ଷରତା। ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ ଯୋଉଟା ମାଇଲେ ତମର ଠିକ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଦବା। ଆମ ଦେଶରେ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କର ନାମ କଣ? ପିଲାମାନେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ବା ଆରବିଆଇ, ବା ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଦବା। ଆମର କେଉଁ ଆମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ମୁଦ୍ରା ମାନଙ୍କରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଥାଏ? ଆରବିଆଇ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଆରବିଆଇ ସବୁ ପଇସା ମାନଙ୍କରେ 10 ଟଙ୍କିଆ, 100 ଟଙ୍କିଆ, 5 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ଲେଖିବ, ଆରବିଆଇ ଲେଖା ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ତାପରେ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ? ପିଲାମାନେ ବିକଶିତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନା ସାମାଜିକ ସଂହତି, ନା ସାଂସ୍କୃତିକ ବିକାଶ, ନା ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ? ପିଲାମାନେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ବିକଶିତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଯୋଉ ଡେଭଲପ ହଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ, ସେ ବିକଶିତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧାରଣୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ତାପରେ ଧାରଣୀୟ ବିକାଶର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ପିଲାମାନେ କଣ? ଧାରଣୀୟ ବିକାଶର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ କଣ ଆମର? ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ। ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ। ପିଲାମାନେ କନଜରଭେସନ ଅଫ ରିସୋର୍ସେସ, ବା ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣ କିପରି କରିବା? ତାପରେ 24 ନମ୍ବର କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ବ୍ରଣ୍ଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ
ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ଶକ୍ତି ମୁଖ୍ୟତଃ କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ? ପିଲାମାନେ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ଆମର? ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ସଦୁପଯୋଗ। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ସଦୁପଯୋଗ ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ ଥିଓରି ଉପରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଦେଇଛି କେଉଁଠି ଏକ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ନୁହେଁ? ଖଣିଜ ସମ୍ବଳ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେନି? ଖଣିଜ ସମ୍ବଳ ହେଇଯିବ ତମର କଣ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ପିଲାମାନେ ଭିଡିଓଟି ଟିକେ ଡେରି ହବ, ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବ। ଭିଡିଓଟି 12 ରୁ 13 ମିନିଟ୍ ବା 14 ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ହବ, ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବ। ଅଧାରୁ ସ୍କିପ୍ କଲେ କାଲି ତମର ପରୀକ୍ଷା ନିଜେ ହଇରାଣ ହବ, ନିଜେ କିଛି ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦିଆଯାଇଛି? ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ କରି ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ଉପନିବେଶ ସଂସ୍ଥାର ନାମ କଣ? ପିଲାମାନେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ। କଣ? ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି? ଏଇଟା ଖଣିଜ ସମ୍ବଳ କହିଥିଲି 25 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 26 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଆମେ ଆଖି ପକେଇଦବା। ପିଲାମାନେ 26 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ସରିଗଲା କହିଲି ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ। 27 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 27 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦେଇଛି ଆମର? ପୃଥିବୀରେ ସାମ୍ୟବାଦ, ସମାଜବାଦୀ ଓ ସମତାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିବା ବିପ୍ଳବର ନାଁ କଣ ଥିଲା? ପିଲାମାନେ କଣ? ଫ୍ରାନ୍ସ ବିପ୍ଳବ ବା ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେନି? ଅଟୋ ଭାନ ବିସ୍ମାର୍କକୁ ତମେ ଜାଣିଥିବ କ୍ଲିୟର। ତାହେଲେ ଦେଇଛି କିଏ ଇଟାଲୀର ଫାସିବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନର କର୍ଣ୍ଣଧାର? ପିଲାମାନେ କିଏ? ମୁସୋଲିନି ତମେ ଜାଣିଥିବ, ବେନିଟୋ ମୁସୋଲିନି ସବୁ ଭଲ ପଢିଥିବ। ଭିକ୍ଟର ଇମାନୁଏଲ ବେନିଟୋ ମୁସୋଲିନି, ଅଟୋ ଭନ ବିସ୍ମାର୍କ, ଆଉ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ଲାଲ କୋଇଲାର ସଂକେତ, ସବୁ କ୍ଲିୟର କଟ ପଢିଥିବ। ଦେଇଛି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ସପ୍ତମ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ କେବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଥିଲା? ପିଲାମାନେ 1983 ବା 1983 ମସିହାରେ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କଣ? ସୋଭିଏତ ସଂଘ ଏବେ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶିଳ୍ପ ଉନ୍ନତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ବିଶ୍ୱରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରି କେଉଁ ଯୋଜନାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା? ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଯୋଜନା? ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକୀ ଯୋଜନା। ପିଲାମାନେ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକୀ ଯୋଜନା କଣ? 5 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଯୋଜନା ସବୁ କାମ କରିବ। ଆମର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ବା ଭାରତର ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକୀ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକୀ ଯୋଜନାରେ ଜଳ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକୀ ଯୋଜନାରେ କୃଷି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଲା। ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକୀ ଯୋଜନାରେ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଲା। ପିଲାମାନେ ଏଟା ହଉଛି କଣ? ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକୀ ଯୋଜନା। ମାନେ ଯୋଜନାଟା 5 ବର୍ଷ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଅଶୋକଙ୍କ ପୁତ୍ର ପିଲାମାନେ ମହେନ୍ଦ୍ର ଆଉ କନ୍ୟାଙ୍କ ନାଁ କଣ? ସଂଘମିତ୍ରାଙ୍କୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ? ପିଲାମାନେ ସିଂହଳ ଦ୍ୱୀପ ତମେ ଜାଣିଥିବ, ସେଇ ସିଂହଳ ଦ୍ୱୀପକୁ ସେ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ 100% ରିଅଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ବହିରୁ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଖୋଜିକି ଆନ୍ସର ବାହାର କରିକି କହୁଛି। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେନି? କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ କୁହା ହବ ନାହିଁ, ତମର ସବୁତକ ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ହେଉଛି କେଉଁ ଭାଷା ଭାରତରେ ସର୍ବ ପୁରାତନ ଭାଷାରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥିଲା? ପିଲାମାନେ ଆମର କେଉଁ ଭାଷା? ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା। ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଭାଷା? ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ବା ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେନି? ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ବୁଝିପାରୁଥିବ। ପିଲାମାନେ ତାପରେ 33 ନମ୍ବର ଦେଖିଦେବା। 33 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଥିଓସୋଫିକାଲ ସୋସାଇଟି କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ପିଲାମାନେ ଥିଓସୋଫିକାଲ ସୋସାଇଟି କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ପିଲାମାନେ ଆମର ଶ୍ରୀମତୀ ଆନି ବେସାନ୍ତ। ଶ୍ରୀମତୀ ଆନି ବେସାନ୍ତ ଆମର ଥିଓସୋଫିକାଲ ସୋସାଇଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେନି? ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ହବ, ଏହି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ପରୀକ୍ଷାକୁ ଯିବନି, ସମସ୍ତଙ୍କର ବେଷ୍ଟ କାଲି ହବ ଏକ୍ଜାମ ଟି। ତାହେଲେ ଦେଖ ଦେଇଛି ଲାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ, ସମସ୍ତେ ଓଲରେଡି ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ହେଇକି ଯିବ। ଦେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନତମ ସାହିତ୍ୟ ଭାବେ କାହାକୁ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି? ପିଲାମାନେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ବେଦକୁ ଆମର ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। 4ଟା ବେଦ ଅଛି ତମେ ଜାଣିଥିବ, ଋଗ୍ ବେଦ, ସାମ ବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ, ଅଥର୍ବ ବେଦ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଦେବା। କେଉଁ ସମୟରେ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମେ ପୌର ଶାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଯୁଗରେ? ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗରେ। ପିଲାମାନେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କାଳରେ ଭାରତରେ ପୌର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଦେବା କଣ ଦେଇଛି? କଥାକଳି ଏକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ, ଏହା ପ୍ରଥମେ ଆମ ଦେଶର କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ପିଲାମାନେ କଥାକଳି ଆମର କେଉଁଠି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? କେରଳର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ହଉଛି କଣ? କଥାକଳି ହଉଛି କେରଳର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ। ତାପରେ ଓଡିଶାର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ କଣ? ଓଡିଶାର ହଉଛି କଣ? ଓଡିଶୀ ହଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଦେବା। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କେଉଁ ଶାଢୀ ଦେଶ ଓ ବିଦେଶରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଅଛି? ପିଲାମାନେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ପୋଚମପଲ୍ଲୀ। ପୋଚମପଲ୍ଲୀ ଇଜ ୟୋର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଦେବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 38। ଓଡିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଧନୁଯାତ୍ରା ଭାରତରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି? ପିଲାମାନେ ବରଗଡର ଯୋଉ ଧନୁଯାତ୍ରା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି, କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ବରଗଡର ଧନୁଯାତ୍ରା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଦେବା କଣ ଅଛି? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 39। ପ୍ରତିବର୍ଷ କେଉଁ ତାରିଖକୁ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି? ଡିସେମ୍ବର ମାସ 10 ତାରିଖ, ନା ମାର୍ଚ୍ଚ 8, ନା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 18, ନା ଡିସେମ୍ବର ମାସ? ପିଲାମାନେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ଏପ୍ରିଲ 18 କୁ ଆମର
विश्व ऐतिह्य दिवस रूपे पालन करा जाउछि। तबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिदा ओडिया साहित्यर कवि राधानाथ रायकर सर्वश्रेष्ठ कृति कौन? पिलाने राधानाथ राय कौन लिखिथिले? चिलिका नामक सर्वश्रेष्ठ कृति लिखिथिले राधानाथ राय, जे कि कवि वर भाव में परिचित। तबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिदा कौन देछि राष्ट्र नीति नियमक निर्देशावली संविधान केउ भागरे उल्लेख करा जाइछि? पिलाने केउ भागरे हम उल्लेख करा जाइछि? तृतीय ना चतुर्थ ना पंचम ना षष्ठ? पिलाने करेक्ट आंसर कौन है जो चतुर्थ भागरे। तबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिदा क्वेश्चन नंबर 42 भारतर प्रथम जातीय मानव अधिकार कमिशन अध्यक्ष किए थिले? करजित पशायत ना लिंगराज मिश्र ना रंगनाथ मिश्र ना वाई भी चंद्रचूड़? पिलाने करेक्ट आंसर कौन है हमर अर्जित पशायत। अर्जित पशायत इज योर करेक्ट आंसर। पिलाने बुझी पाइला ना बुझी पाइलनी? तबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिदा सूचना अधिकार आईन स्वीडन प्रथम केबे प्रणयन करा जाई थिला? पिला माने एटा करेक्ट सूचना। तबे एटा कोन है जो पिला ने 47 42 नंबर पिला ने जे रंगनाथ मिश्र मान रखे रंगनाथ मिश्र कमिशनर अध्यक्ष। ताले ए जे सूचना अधिकार आईन स्वीडन रो प्रथम करी केबे प्रणयन कर जाइथिला? पिला ने केते 1766 ना 1866 ना 1966 ना 1766? करेक्ट आंसर कोन है जो 1866 जो करेक्ट आंसर। तबे पिला ने पिला माने करेक्ट आंसर कौन है रंगनाथ मिश्र इज योर करेक्ट आंसर 42 नंबर। 43 नंबर देछि कोन सूचना अधिकार आईन स्वीडन में प्रथम करी केबे प्रणयन करा जाइथिला? पिला ने करेक्ट आंसर कौन है जो 1866 मसिया रे हमर प्रणयन करा जाइथिला। 1866 इज योर करेक्ट आंसर। ताइ पिला ने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिदा वंदे मातरम संगीतर रचयिता किए? पिला ने वंदे मातरम संगीतर रचयिता किए? बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम रो रचयिता। किंतु वंदे उत्कल जननी रचयिता जदि किए पड़ी थांदा ताल लिखिता तो कोन कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र। आउ रविन्द्रनाथ ठाकुर किए? सी मन रख जनगण मन अधि जातीय संगीत जो अच्छी आम भारतर 52 सेकेंड जो गान करते सी होती जनगण मन अधिनायकर रचयिता। किंतु वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ऑप्शन नंबर सी। बुझिपाल ना बुझिपालनी? तबे देछि भारतर जातीय कांग्रेस प्रथम अधिवेशन केउठारे होइतिला? पिलाने प्रथम अधिवेशन केउठारे होइतिला? दिल्ली ना बॉम्बे ना कलिकता ना नागपुर? पिलाने करेक्ट आंसर कोन है जो पिला माने कोठी हेइतिला हमर बॉम्बे रे हेइतिला बॉम्बे। तै पिलाने बॉम्बे को हमें कोन कहउछे मुंबई कहउछे। ताइ बुझिपाल ना बुझिपाल? त देछि हम देशर जातीय सहतिर परिषद पिलाने केबे गठन होला? 1961 मसिया रे 1961 मसिया रे। ताइ देछि प्रति वर्ष अक्टोबर मास 31 तारिख दिनटी को भारत रे केउ दिवस रूपे पालन करा जाय? पिलाने जातीय संहति दिवस। जातीय संहति दिवस। ताइ देछि कोन 1688 मसिया रे इंग्लैंड रे घटिथिबा जन विप्लवर नाम कोन? पिलाने करेक्ट आंसर कोन है जो गोरियस रिवॉल्यूशन। गोरियस रिवॉल्यूशन इज योर करेक्ट आंसर। तारा बुझिपाइलो ना बुझिपाइलोनी? समस्त बुझिपारियो। तो देछि विश्व बैंक रो मुख्य कार्यालय केउठारे अछि? पिलाने मन रखिए अमेरिका रो वाशिंगटन। वाशिंगटन इज योर करेक्ट आंसर। तबे देछि कोन निम्नोक्त मध्यरु केउंटी संयुक्त राष्ट्र स्वतंत्र संस्था नुहे? संयुक्त राष्ट्र स्वतंत्र संस्था नुहे? पिलाने करेक्ट आंसर कोन है जो WTO। WTO इज योर करेक्ट आंसर। तो बुझिपाला ना बुझिपाला पिलाने आज 50 टा को MCQ 100% पिलाने रियल खाली परीक्षा को जाई निश्चित रूप से देखियो त माने पढिथो। पिलाने दया करके चैनल को टिके सब्सक्राइब कर दियौ। पिलाने सब्सक्राइब प्लीज पिला वीडियो माने वीडियो को शेष पर्यंत देखिथारु अशेष अशेष धन्यवाद। पिला माने सब्सक्राइबर पिलाने 20K मिनिमम कंप्लीट करो। पिलाने जे देखुता सी सब्सक्राइबर कंप्लीट करो। बुझिपाल ना बुझिपाल? लाइक पिलाने समस्त वीडियो गोटे लाइक कर दियौ। जे देखियो सी सब्सक्राइब कर दियो। पिलाने वीडियो को शेष पर्यंत देखिथारु अशेष अशेष धन्यवाद। परीक्षा को देखि जांतु समस्त उपकृत हबो। धन्यवाद। जय सीताराम। आउ जहाँ कमेंट डाउट अच्छी कमेंट माध्यम निश्चित रूप से दर्शाइब। एग्जाम समस्त भल हम फ्री माइंड रे परीक्षा को जाए समस्त बेस्ट ऑफ लक समस्त भल हम कहीं रेडी हुआ। तो थैंक यू पिला माने रहिली।